करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग में उपस्थित रही समस्त मातृ संतान मानक हृदय स्वागत एवं अनेक अनेक शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को परिचालना करुछंती सुदूर पंडिचेरी स्मितापा। कार्यक्रम रे अंशग्रहण करछंती सुंदर भाव लक्ष्मी नारायण भाई एवं बाबुला भाई। समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछि। आमे गत बुधवार जो क्लास टी पढ़ी थिले सेथिरे आमे पढ़ुथिले द डिवाइन एंड इट्स एस्पेक्ट्स, भगवान और तांकर विभाव। आमे मनीष अटंती कथा में सुनिश्चित अछंती एवं मनीष होइकि भी हमको भगवान से अधिकार देइछंती तांको विषय रे जानिबार, तांको विषय रे बुझिबार, तांको अनुभव करिबार बा तांको सहित एकात्म हबार। तेणु सेही पर्याय रे भगवानଙ୍କ विषय पढ़िबा, तांको विभाव गुड़िक विषय पढ़िबा आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एक केवल एक सुखद अनुभूति नुहे, एक व्याप्त अनुभूति। तार कारण है जे आमे सब मानव चेतना भितर रही था। जितेबले भगवान किए कौन कहीं भागवत चेतनाटी वास्तव रे कौन ए संपर्क रे आलोचना गुड़िक परिसर भीतर को आम आसु। आमको वास्तव रे बहुत भाव गोटे कौन पूर्णता आड़ कमे जाओ। वास्तविक बिंदु जो दिन सिंधुर ठिकणा पाइब, खबर पाइब, तार खोज कर जीवन सार्थक हो। तेणु आम गत थर द डिवाइन गोटे उपशीर्षक प्रभुंकर छोट छोट आलेख्य 3-4टा पढ़ी थे। पुणी आम डिवाइन कॉन्शियसनेस रो गोटे पाठ पढ़ी थे। आज द डिवाइन कॉन्शियसनेस दिव्य चेतनार से प्रथम कथाटी आसला बेले भारी खुशी लगुच। कथाटी आम दिव्य चेतना कहले वास्तव कौन बुझुचु? बाय द डिवाइन कॉन्शियसनेस वी मीन कौन माने करूचु? द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस टू व्हिच द डिवाइन अलोन एग्जिस्ट। ये एपरि एक आध्यात्मिक चेतना जो चेतना रे केवल भगवान ही रही था, आउ किछि न था। किंतु आम चेतना रे केते केते कथा रही, कौन न रही। आलू बैगण दर ठारू आरंभ करी सरकार अर्थनीति पैलेस्टाइन युद्ध पर्यंत रही। आमे केवल भगवान को नहीं एलोन, डिवाइन एलोन एग्जिस्ट। जो आध्यात्मिक चेतन रे केवल भगवान एकमात्र स्थिर होती सेटा हूँ दिव्य चेतना। बिकॉज ऑल इज द डिवाइन। कहीं ना आमे जोरा भी खबर रखु बहुत एत प्राक्टिकल लगुच। आमको बजार हिसाब रखा, घर करणार हिसाब रखा, सब किसी भितर भगवान एक इच्छा, तांकर उपस्थिति। कारण एक कथा सत्य जो डिवाइन, ऑल इज द डिवाइन, सब किसी भगवान अटंती। जदि आम से गोटे दिव्य चेतना को जापु ताले आम भितर कौन हम वन पासेस बियॉन्ड द इग्नोरेंस। जड़े तार अज्ञानता को अतिक्रम कर तार निम्न प्रकृति को अतिक्रम कर फल से भगवान सहित एक एकत्व को अनुभव कर भगवत स्वभाव प्राप्त हो, डिवाइन नेचर। आउ जो कारण आम भगवान को जानी पारु ना, भगवान विषय आमर एपर्यंत गोटे खोज रही, एक अनुसंधिता रही, एक जिज्ञासा रही। तार कारण है आम भितर रही एक महाज्ञानता, इग्नोरेंस। Here is the ignorance, we are not aware of the divine and we obey the lower nature. आम निम्न प्रकृति को जेहेतु ओबे करूछु, मानुछु, ताको अनुसरण करूछु, से भगवान संपर्क में आमर पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान संभव हो ना।
पर चिठी आज अध्ययन आरंभ all that is true truth is the direct expression in one way or the another of the divine consciousness जोटा यथार्थ सत्य ट्रू ट्रुथ सेटा हला गोटे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति बा प्रत्यक्ष प्रकाशटे गोटे बाटरे बा अन्य बाटरे दिव्य चेतना इन वन वे और एनादर जो बाट भी हो जोटी यथार्थ सत्य रही से दिव्य चेतनार डायरेक्ट एक्सप्रेशन रही परोक्ष किसी कथा ना प्रत्यक्ष प्रकाश आम पाखे रही जीवन प्राण ये गोटे महाप्राणर अंश तेणु जोटा महाप्राण लाइफ इज द डायनामिक एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्शियस फोर्स चित शक्तिर आम जो चित्त को जानू सचित आनंद ये सचित आनंदर जो चित रूपटी चित शक्ति तांकर क्रियाशील सक्रिय प्रकाशटी हूँ महाप्राण when thrown outward to realize itself in concrete harmonies of her formation से प्राण ये आसी एठारे एक मूर्त सौम्य को मूर्त संगति को तार रूपायन गुड़िकर अनुभव करने आसूची लव लव इज एन इंटेंस सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ आनंद चित्त चिदानंद सचिदानंद तो सचिदानंद आनंद एस्पेक्ट रही तेणु आनंद आम आत्मार एक आत्माभिव्यक्ति से पुणी सामान्य नुहे एक तीव्र आत्माभिव्यक्ति कार आनंद लव इज एन इंटेंस सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ आनंद तापरे रहिला ज्योति बालोक दिव्य ज्योति लाइट इज व्हाट ऑलवेज accompany the supramental consciousness अति मानसर चेतना सहित यही ज्योतिटी संलग्न होकर रही एंड इट्स मोस्ट एसेंशियल पावर ये मध्य तार सबुठारु आवश्यक अति दरकारी सामर्थ्य ये कथा गुड़िक आम अल्प बहुत पढ़ी बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आम जिते पढ़े से नुआ नुआ आमको दिशो नुआ नुआ चिंता आम मध्य को आसो नुआ चेतन आम अभिषिक्त हवा गोटे नवीनतम नुआ नुआ अनुभूति गुड़िक आम लाभ करवा तापर उपशीर्षक हूँ जो आम मूल जो शीर्षकटी है द डिवाइन एंड इट्स एस्पेक्ट तार उपशीर्षक है द डिवाइन वन इन ऑल द डिवाइन वन इन ऑल भगवान होती वन इन ऑल अर्थात समस्त भितर सी होती समस्त भितर जी एक रही आपण भितर जी से वन मो भितर भी से वन ब्राह्मण गवी हस्तिनी गाई भितर भी सी हाथी भितर भी सी तेणु केवल जीवकूल नुहे वस्तु सकाल आम पाऊ ये कथा गुड़िकर ज्ञान तो आम पाखे रही अल्प बहुत आम एक शुणी न कि सब सर्वभूत सर्वभूत हित रत से सबू भूत रही सबू वस्तु सबू प्राणी सबू सत्ता गुड़िक मध्य रही समस्त मंगल कामना करुँच एक अद्वितीय को आम प्रभु कि वर्णना करोटी चिठी रही साधक मान पाख लेखा जाइथिबा चिठीर कथा गुड़िक आम पढ़ुचु लेटर्स ऑन जोगरे पार्ट 1 द डिवाइन इज एवरीवेयर एंड इन ऑल भगवान सर्वव्यापी सबुआड़े अच्छंती एवं समस्तक मध्य रही समस्तक माने समस्तक धूलिकणारू आरंभ करी मार्तंड पर्यंत ज्योतिष्क मंडल पर्यंत आम अणुपरमाणु आरंभ करी विराट तारका मंडल पर्यंत व छायापथ पर्यंत तांकर उपस्थित बट दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस किंतु एटा तो अज्ञानतार जगत ये पुणी सामान्य अज्ञानता नुहे महा अज्ञानता
in which each one is separated from the divine within him. ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗେ ଖୋଜିବା କାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୁହାଯାଉଛି ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦିଶୁଛି କି? ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ସେପରି ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ହଉ କି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ରୂପ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଆଖିରେ ତ ପଡୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ତ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଥୀ ହଉଛି ବାଇ ଇଗୋ। ଇଗୋଟା ହେଲା କଣ? ଆପଣ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ କହେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ବା ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆମ ଘର ପରା ଏଇଠି, ମୁଁ ପରା ଏଇ କାମ କରେ, ମୁଁ ପରା ଏଇଠି ରହେ। ତେଣୁ ମୋ ଚେତନାଟା ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ହାବି ହେଇକି ଅଛି, ଯଦି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ମି, ତୁ ହଉଛୁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ହଉଛୁ ମୁଁ ହଉଛି ମୁଁ ତୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ହଉଛି ଆମକୁ ଇଗୋ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହି ଆକ୍ଟସ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଇଗୋ, ହି ଆକ୍ଟସ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଗୋ। ଏଇଠି ଜଗତରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, କର୍ମ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଗୁଡିକ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଥରେ ଇଗୋ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଉ ସେମାନେ ଜିଦରେ ପାଠ ପଢିବେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେବି, କ୍ଲାସରେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପଢିବି। ସେଟା ଗୋଟେ ଇଗୋ ଡେଭଲପ ହେବାରେ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ଏଇ ଜଗତରେ ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡିଟା ହଉଛି ଇଗୋ and not according to the divine। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସଭା, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସେବା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ସର୍ଭିସ ଡନ୍ ବାଇ ଦ ଡିଭାଇନ ହିମସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। ଆମକୁ କାହାନ୍ତି ଭଗବାନ? ଆମେ ତ ଆମେ ମୁଁ ତ ତମକେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। When he sees the divine in all, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଦେଖେ, ସର୍ବମ୍ ଇତି ବାସୁଦେବ, ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, then he begins to have the right consciousness and free। ତାପରେ ସେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାହାଣୀର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସବୁଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଯେ ଯିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ବିଚାର କାଠଗଡାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ବାସୁଦେବମ୍ ଇତି। ଏ ଜଗତ ବାସୁଦେବମୟ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଭୁ, ତାଙ୍କରି ରୂପ, ତାଙ୍କରି ମନ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବାଣୀ, ତାଙ୍କରି ସ୍ପନ୍ଦନ, ତାଙ୍କରି ଚିତ୍, ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦ, ଏ ସବୁ କିଛି ସେ ହିଁ। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦେବାଦେବୀ ବି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁଭବଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ରହିଛି, ସେପରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରମ ଅନୁଭବ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପଢୁଛୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। All things are the divine because the divine is there। ସବୁ କଥା ଦିବ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଦିବ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହିଡେନ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ।
ସେଠି ସେ ଗୋପନୀୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ହିଡେନ୍ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଯାଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ତ ଲୀଳା, ସେଇ ତ ବାସ୍ତବରେ ରହସ୍ୟ। When the mind goes out of to things, it is not with the sense of the divine in them. All things are in the are the divine because the divine is there, but hidden, not manifest. When the mind goes out to things, ଯେତେବେଳେ ମନଟି ಈ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, it is not with the sense of the divine in them. ମନ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବୋଧ ସହିତ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ସହିତ ଯାଇପାରୁନି ଯେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପରେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଟେବୁଲ ଅଛି, ବହି ଅଛି, ଖାତା ଅଛି, କାନ୍ଥ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ମନଟା କାନ୍ଥକୁ ବି ଦେଖୁଛି, ଫଟୋକୁ ବି ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତ ଗୋଡକୁ ବି ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଯାହା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବହି ଦେଖୁଛି, ପେନ୍ ଦେଖୁଛି, ପେନସିଲ ଦେଖୁଛି, ମିରର ଦେଖୁଛି, ଟେବୁଲ ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି? ସେଇଠି ତ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଣୁପରମାଣୁରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମକୁ but for the appearances only which conceal the divine, ସେ ତ appearance ଯୋଉଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହଉଛି। ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଭଳି ଦିଶୁଛି, ଗୋଟେ କଇଁଚି ଭଳି ଦିଶୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ମୋବାଇଲ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ସେଠି ଈଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଆମେ ଧରି ବସିଥିବା ଯଦି, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପର୍ବ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଥିବ, ସେ ଏମିତି ସେଭଳି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିଥିବା ତାହେଲେ ତ ବଡ ବିଫଳତା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ଯେ ସର୍ବରୂପ ସେ ନିଜେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସର୍ବରୂପ, ତାଙ୍କୁ ସତରୂପା ବି କହିହବନି, କାରଣ 100ଟା ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ନା, ସର୍ବରୂପା ଇଏ ସବୁ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁନା ମା ଶକ୍ତି ରୂପେଣେ ରହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ରୂପେଣେ ରହିଛନ୍ତି, ମା ଶାନ୍ତି ରୂପେଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନଟାକୁ ଥରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିନେବା ଯେ ଯୋଉ କନସିଲ୍ଡ ଡିଭାଇନ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଯେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁଠି, ସବୁଆଡେ, ସବୁ ବସ୍ତୁରେ, ସବୁ ଦର୍ଶନରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁନା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଟିକେ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମଥୁରାରେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହଉଛି? ସେଇଠି କଣ ସତରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା? ତ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କଣ କାନ୍ଥରେ ନାହାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କଣ ଖମ୍ବରେ ନାହାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି? କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ସେ ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ସେ କୋଉଠି ରହିପାରିବେ ନା? ଏମିତି ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରିନାହାନ୍ତି। It is necessary therefore for you as a sadhaka to turn entirely to the mother in whom the divine is manifest, and not run after the appearances, the desire of which or the interest in which prevents you from meeting the divine. ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛେ ନା, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କେତେ ପଚାରିଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କେବେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି it is necessary therefore for you, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଥା ହେଲା ଜଣେ ସାଧକ ଭାବରେ to turn entirely to the mother, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଧର, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟର୍ନ କରିଯାଅ। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ in whom the divine is manifest, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ,
माँ को फोटो देखुंट सावित्री बही रे देखुंट लेटर संजोग देखुंट पाठचक्र पाँच निज जीवन में माँ को धरी बचुंट भगवान से दर्शन होची एंड नॉट रन आफ्टर दी अपियरेंसेस कौन रूप पछरे दौड़ने आमे माँ को माँ कहले मैंने आम कौन बुझिलु सांगे सांगे पंडिचेरी जो माँ रोते माँ गोटे जन्मर से गोटे रूप किंतु माँ तो माँ सरस्वती रूप रही महाकाली रूप रही महादुर्गा कि जो आम माँ जो रूप गुड़िक जाचु आनंदमयी चैतन्यमयी करुणामयी माँ तेणु डोंट नॉट रन आफ्टर दी अपीयरेंसेस यही रूप बा दृश्य पछरे दौड़नी द डिजायर ऑफ व्हिच or the interest in which prevents you from meeting the divine ये डिजायर टा ये जो इच्छा टी बा ये जो इंटरेस्ट ये जो आग्रह टी से कारण रो आमे भगवान को साक्षात करिवारे वंचित होछु सेटा प्रिवेंट कर दोछ हम घट के दोछ कारण आमे जो रूप रे देखिया चाहू से रूपटा हम सामने रे ना आपण मां को रूप रे देखिया चाहती मु जानि नै सेटा आपण पर्सनल प्रेफरेंस किंतु आपण सामने से वस्तु रूप से आसी होचंती वृक्ष रूप से आसी होचंती फल रूप से आसी होचंती फूल रूप से आसी होचंती चढ़ई रूप से आसी होचंती मनुष्य रूप से आसी जाउचंती सर्व घटे नारायण यदि ये कण कण में यदि प्रति अणुपरमाणु रे प्रत्येक कणिका रे वासुदेव रहिचंती ताले आपण कोठी खोजुचंती को रूप रे खोजुचंती तेणु जो रूप से खोजते से रूप से दर्शन करतु ना से तो ध्यान से तो साधकर जीवन आपण को खाद्य रे आपण को निश्वास रे आपण को पानी ग्लास रे खोज आरंभ करतु दैट इज नॉट मैडनेस से पागलामी नुहे से ही सत्यता ओन द बीइंग इज कन्सिक्रेटेड एटा केतेबेले हबो ना जेतेबेले हम सत्ताटी समर्पित हो जो विशुद्ध माने कन्सिक्रेटेड शब्द सरेंडर शब्द भितर गोटे पार्थक्य होची गोटे सरेंडर गोटे शुद्ध भक्ति रे संभव किंतु कन्सिक्रेटेड कथाटी हेले आपण प्रथमे निजको रूपांतरित कले विशुद्ध कले तापर यूनिफाई कले यूनिफिकेशन नेले सेटा आत्मनिवेदन कन्सिक्रेशन तेणु जदि आम भितर आत्मनिवेदन रही देन इट कैन सी द डिवाइन एवरीवेयर ताले सी भगवान को सब आड़े देखि पारे भगवान को देखिया पई एई चक्षुरे छोट पिला माने चाहिए चक्षुरे देखिया आपण को जदि सेमिति भाग्य थिबो देखि देबे ये बड़ कथा नहीं सामान्य बहु लोक से दर्शन पाई और से दर्शन को सहयोग करिया भी सामान्य कथा नहीं किंतु ताको सहयोग करिया पई भी से दियंती सेति जेति सही परिबे सही रूप रे से आसीबे बहुत संभव है माने एकदम 100% तेणु आमे भगवान को सबु जगह देखी पारे एंड देन इट कैन इंक्लूड ऑल थिंग्स इन वन कॉन्शियसनेस तापरे सबु वस्तु गुडी को से गोटिए चेतना रे इंक्लूड करि परिबे अंतर्भुक्त करि परिबे विदाउट ए सेपरेट इंटरेस्ट ऑफ दिस ताकर कोनसी स्वतंत्र बा अलगा भिन्न आग्रह बा भिन्न इच्छाटी आ नथियो जे मु एई रूप रे दर्शन कले खुशी आपण सब रूप रे तांको दर्शन करछंती व्हाट ए हार किछ असुविधा नहीं हनुमान दिने तांके छाती चिर देले देखिले ता भीतर राम अछंती ताले जदि मु हनुमान को देखिली तो तांको मु राम को देखुछी हनुमान रूप रे दर्शन कले तो असुविधा कोन अछि कि आमर जदि इंटरेस्ट हो केवल ना राम को रूप रे देखिबे तो राम को रूपटा किए देखिबे ये टीवी वाला देखिछन ना रामानंद सागर देखिछन ना आमे देखिछे के देखिना कौन थिला तांको रूप हला से सर्व घट रे नारायण रूप रहिछन आपण जेते कोनसी घट दर्शन करछंती आपण तांको देखुछंती आपण इंक्लूड करछंती निया है कि से जळुछंती काठ है कि से नियाटा को समिध है कि ताको जोगौछंती घियो है कि भी से जळुछंती आ सलिता है कि भी से जळुछंती धूप है कि से जळुछंती खाली जलन नुहे ये समस्त अणुपरमाणु समस्त अणुपरमाणु जी रही सी होती परमोच्च
दिव्य परात्पर wherever the divine is everything is it is only concept जोठी भी भगवान थांतो जोठी सबु कथारे थांतो सबु बेले से लुचिकी रही कनसील गोपनीय होइकी रही आपण सीधा सीधा जाइकी ताको छुई देबेनी कि डाकी देबेनी से भगवान सुनो उठ सेमती हबनी कनसील हेक अछंती नॉट नॉन एग्जिस्टेंट एक्जिस्टेंस रूपरे आपण रही परिबे एक्जिस्टेंस रूपरे खाता बही कलम रही किंतु भगवान तांको मध्यरे एक तत्व ही रही जोटा नॉन एक्जिस्टेंट सी प्रकृत रे से होचंती प्योर एक्जिस्टेंट शुद्ध सत सी होचंती सत सी होचंती सकल अस्तित्व किंतु अस्तित्व ही से न रही कि गोटे तत्व ही रही लुचि पड़ी आमको से जान the divine is there below in the inconscience itself निश्चेतनार तले मध्य भगवान रही माइंड एंड लाइफ आर कनसील्ड इन मैटर जड़ भितर जेमिति मन प्राण लुचिक रही कनसील होकर रही इनकनसाइंस तले जड़ भितर निश्चेतना भितर भी भगवान अति चेतना रही भगवान अन्य नाम अति चेतन तेणु से प्रमाण दौरान जमीती गोटे जड़ भितर माइंड एंड लाइफ रही सेमती भगवान सबु कथा भितर लुकायित होमती रही गोटे वस्तु भितर जीवन अच्छे जानवे कि जानवे वस्तु भितर जीवन अच्छी आपण बहुत वस्तु अनुसार जीवन गुड़िक रूपायित हो जाउछि आ जीवन से अनुसार आसुछि सेमिति एठी प्रभु एक महासत्य को प्रकाश करछन्ति माइंड एंड लाइफ आर कनसील्ड इन मैटर सो इज ए सुपर माइंड एंड सच्चिदानंद सेमिति अतिमानस एवं सच्चिदानंद भी से इनकनसाइंस भितर अछन्ति मैटर भितर जेमिति जड़ जड़ आसिले जेमिति मैटर भितर ये जो अति अवचेत सरी जोटा निश्चेतना ये निश्चेतना मध्य जबड़ी मन प्राण रही सेमती सो इज सुपर माइंड एंड सच्चिदानंद विवर्तन क्रम सच्चिदानंद भी आसवे आ मझे सुपर माइंड आसवे बट एज अ माइंड मैनिफेस्टेड इन मैटर ओनली आफ्टर द डिसेंट ऑफ माइंड ओपन्ड इट into creation so it is with super mind but as a mind manifested in matter जड़ भितर मनर जो भली एक प्रकाश होची अभिव्यक्ति होची केतेबेले होची ना जेतेबेले विश्व मन ई सृष्टि मध्य को अवतरण करिया को चाहिचंती so it is with the super mind सेमती सुपर माइंड जेतेबेले अतिमानस भितर एई सृष्टि मध्य आसिकी अवतरण कर देबे सेतेबेले हम मन भितर अतिमानस उद्भव हो जो जोटा विश्व स्तर रे घटुची सेटा व्यक्ति स्तर रे घटुची तेणु प्रथमे विश्व स्तर रे घटिबा परे तार गोटे मिनिएचर फॉर्म रे तार गोटे क्षुद्र रूपांतर ये व्यक्ति स्तर रे मध्य घटुची कारण व्यक्ति विश्व भिन्न अटंती जोटा जगत रे घटिबो सेटा पिंड भितर घटिबो जहाँ ब्रह्मांड रे घटिबो सेटा पिंड भितर घटिबो तेणु एमती अतिमानस अवतरण करिसंती अतिमानस अवतरण करि सारिसंती 1956 रे तेणु आज तारीख रे व्यक्ति भितर प्रकाशित होगा को समय लागছে किछि 100 वर्ष लागिबो तेणु तापर जाइकी आमे
अणु परमाणु रे भगवान को देखि परिबा एटा मन द्वारा संभव हो पारो नाही कारण मन अज्ञानतार बसवर्ती होई रही आमे अभ्यास जारी रखी पारंती आमे चेष्टा करि पारंती आमे साधना करि पारंती किंतु से बड़ी गोटे पूर्ण दर्शन जहाँ को कहा जाए साक्षात दर्शन सेटा संभव हब ना जिते पर्यंत अति मानस आम भर को से विज्ञान स्थिति नईकि न आसी हमें परवर्ती उपशीर्षक हूँ एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन भगवानंकर विभाव बा दिव्यंकर विभाव एस्पेक्ट गुड़िक विभाव कहले जे जाको आमे पढ़ी माँ बही रे माँ व्यक्तित्व विभाव डिफरेंट एस्पेक्ट गुड़िक गो नुहे ब विभाव यहाँ ही तार करेक्ट ट्रांसलेशन तेणु भगवान दिव्यंकर विभाव कौन द डिवाइन इज इनफाइनाइट एंड द सिंगल एक्सपीरियंस एंड ए सिंगल एक्सपीरियंस और पॉइज of experience cannot exhaust all the truth of the divine. किंतु दिव्य होचंती असीम a single experience or a point of experience cannot exhaust all the truth of the divine. तेणु गोटे अनुभूति बा गोटे अनुभूतिर स्थिति पॉइज भगवानंकर यही सत्यटी को पूर्ण रूपे प्रकाश करि परिबा ताले भिन्न भिन्न विभाव रे से प्रकाशित हेबे द सीयर्स जो माने द्रष्टा ऋषि have experienced each some aspect or aspects of the divine reality से माने अनुभूति भीतर को आनी छंती केते गुडिय विभाव से भगवत वास्तवतार भगवत सत्यर भगवान होचंती परम सत्य एवं से परम सत्यर अनुभूति गुड़िक भिन्न भिन्न विभाव रे ऋषि माने द्रष्टा माने आनी छंती सीयर्स माने their mental differences have been illustrated in the apologue of the blind man who all felt the elephant and describe it in the different figures according to the part they felt. इति गुटे कहानी को प्रभु कहिसंती से कांटी जानी छंती हमें अंध मानकर हाथी दर्शन ब्लाइंड मैन हु ऑल फेल्ट द एलिफेंट ता माने सेटा होची एस्पेक्ट ओडा कौन हुए ना से तो अंध से पूराटा देखी पार ना से छुँच आंगुली गुड़िक आखि हो जाए संभव आप आंगुली छुईकी कौन गोटे जिनसा कहीपर यहाँ हाथ यहाँ गोड़ यहाँ गोटे पेन यहाँ गोटे पेनसिल यहाँ गोटे डब्बा यहाँ गोटे टेबुल यहाँ तो कही ना आंगुली आखि बुझे चेष्टा करिए तो आंगुली गुड़ा सब आखि हो ताले आपलोकटी कौन थिला गल्पटी यह थिला सेटा सेठी प्रकाश करा जाय आम मेंटल डिफरेंस गुड़िक केमिति प्रकाशित हुए आम मनर विभक्तिकरण आम मन जेमिति देसे सेमति गोटे गीत रे कह जायनि कि जेमिति देखिले तुमे सेमिति दिस मो मनटा जेमिति चाहूची ता सेमिति देखा जो मु जदि कहबी जे भगवान होचंती नील कलेवर चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन वनमाली ताले से भगवान हलदिया लुगा पिंचन मुझे कहबी नहीं नहीं भगवान लाल लुगा पिंधती ताले ओके दैट्स राइट कारण लाल रंग भी तांकर ये सब मनर विभक्तिकरण बा मनर विभाजन भिन्न भिन्न स्थिति गुड़िक एथिरे आसुछि डिफरेंट फिगर्स गुड़िक से देखी
କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପାର୍ଟ ଦେ ଫେଲ୍ଟ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଂଶଟାକୁ ହାତୀର ଛୁଇଁଲେ ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ କହିଲେ। ଯିଏ ଗୋଡଟାକୁ ଛୁଇଁଲା ସେ କହିଲା ହାତୀ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ, ଗୋଟେ ପିଲାର। ଯିଏ କାନଟାକୁ ଛୁଇଁଲା ସେ କହିଲା ହାତୀ ଗୋଟେ କୁଲା ଯୋଉଥିରେ ଧାନ ପାଛୁଡନ୍ତି। ଯିଏ ପେଟଟାକୁ ଛୁଇଁଲା ସେ କହିଲା ହାତୀ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ। ଯିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ଛୁଇଁଲା ସେ କହିଲା ହାତୀ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି। ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମେଣ୍ଟାଲ ଲିମିଟେସନ ସେଗୁଡା ସବୁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛିଟା ପାଇଗଲେ, ଯିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ ପାଇଗଲା ସେ କହୁଛି ଦୌଡ଼ି, ଯିଏ କାନ୍ଥ ପାଇଗଲା, ଯିଏ ପେଟ ପାଇଗଲା ସେ କହୁଛି କାନ୍ଥ। ଫରକ ସେଇଆ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏପଲକ୍ଟ। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର। ତାହେଲେ ମନର ସେପାରିରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମନ ପାଖରେ ଥିବେ ଏଇଭଳି ଏଇ ଦୌଡ଼ି ଉପାଖ୍ୟାନଟା ଆସିବ ସବୁବେଳେ, ଦୌଡ଼ି କାନ୍ଥ ଖମ୍ବ ବୁଲା। ଇଭିନ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣ ମନଟିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ବି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ଲାଗିବ, ସେଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ଯୋଉ ଘରେ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯଦି ସେଭଳି ଲାଗିଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣାଟା ମାଙ୍କର କୋଳ ଭଳି ଲାଗିଲାଣି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ, ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ବି ତା ବିୟଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ରିଅଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତେବେ ତ ହାତୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହବ। ରିଅଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, rare are the few among the seekers who know me in my totality, in all the truth of my being। କୋଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଖୋଜନ୍ତି, ହଁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଧେ ମତେ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଧେ ମତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ରେୟାର, ଭାରି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭ। ସେମାନେ ଦୁର୍ଲଭ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁ among the seekers, ଯୋଉମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷରୁ ମାନେ କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ, who know me in my totality, ଯିଏ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଜାଣିଥିଲେ କି? ଅର୍ଜୁନ ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭାଇ, ବଳରାମଙ୍କ ଭାଇ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଏମିତି ଡାକୁଥିଲେ, ଆଉ ସଖା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସିଏ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଇଏ ସମଗ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର। ସିଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିଅଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୋଉଠି ଥିଲା, ଟୋଟାଲରେ ଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ କହିକି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନରେ, ତାକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ପିଟିକି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ରାମ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ମା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀର କିଛି ହିସାବ ପାଇବେନି। ସେ ତା ମା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟୁଥିଲେ, ଗଛରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତ ସିଏ କଣ ଭାବିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଭାବିଥିଲେ? ଦିନେ ମାଟି ଖାଉଥିଲେ ତ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, କହିଲେ ଏଇ ବିଷୟଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଛାଡ ଛାଡ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଠିକ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ଚାଲ। ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଭାବିଲେ ସେ ତାକୁ ପୁଅ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ଆଧାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ
କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ in all the truth of my being ମୋର ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ମୋତେ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। In fact, it is only in the supramental light that the all opposition disappears. ତାପରେ in fact ବାସ୍ତବରେ it is only in the supramental light that all opposition disappears. ମନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅନ୍ଧର ହାତୀ ଦର୍ଶନ ହଉଥିବ, ଯିଏ ଯୋଉଟାକୁ ବୁଝିଦେଲା ସେ ସେଇଟାରେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଗେ ଯଦି କହିବା ଭଗବାନ ମାର୍କ୍ସ ସେ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଓମେନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ 12 ରେ, ଯେ ଟାଇମ ଏମେମୋରିଆଲ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ କରିପାରୁନି ଭଗବାନ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ, ସେ ମସ୍କୁଲାଇନ ନା ଫେମିନାଇନ, ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ଏସବୁ ମନର କାମ, ଏସବୁ କେତେବେଳେ ଡିସାପିୟର କରିବ? ଏଇ ଅପୋଜିସନ ଗୁଡିକ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିରୋଧ ଗୁଡିକ, ଏଣ୍ଟିମନି ଗୁଡିକ କେତେବେଳେ ଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସର ସେଇ ଆଲୋକ ଆସିବ। It is only in the supramental light that the all opposition disappears. ଯଦି ସେଇଭଳି ବିରୋଧୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ହାରମୋନି ହିଁ ରହିବ। And the aspects are indivisibly united in the whole. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖିଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ଗଡ, କିଏ କହିଲେ ଲଭ୍ ଇଜ ଗଡ। ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡିକ, ଏ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦିନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ୟୁନାଇଟେଡ ଇନ ଦ ହୋଲ, ସମଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବେ, ଏକ ହେଇଯିବେ। ମଣିଷର ମନଟା ଏମିତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ, ତାକୁ ସେ ଦି ଭାଗ କରିଦେଇଛି, ଜଳ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ସେ ଜଳ ଭାଗକୁ ବି ଭାଗ କରିଦେଇଛି, ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ବି ଭାଗ କରିଦେଇଛି ମହାଦେଶରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଦେଶରେ, ଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇ ତ ଭାଗ କରି କରି ଚାଲିଛି। କୋଉଠି ଲାଇନ ପଡିଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ପଡିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଲ କୋଉଠି, ମଣିଷ ତାର କଲମ ପେନସିଲରେ ତାକୁ ସବୁ ଆଙ୍କିଛି, ଆଉ ସେଗୁଡା କେତେ ସତ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ସାଗର ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ one must go on enlarging knowledge. ତେଣୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ତ ଏତେ କାହିଁ ପାଠ ପଢୁଛ, ଏତେ ପଢିକି କଣ କରିବ? ତ ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି go on enlarging knowledge, ତମ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଚାଲ, adding experience to experience, ଅନୁଭୂତିରୁ ଅନୁଭୂତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯୋଗ କରି ଚାଲ, ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଯୋଗ କରି ଚାଲ, till all the limitation disappears. ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସମସ୍ତ ବାଡ଼, ସମସ୍ତ ସୀମିତତା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କିଛି ସମୁଦ୍ର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, କାଠ ଯୋଡି ଦେବୀ ନଦୀ ଜାଣିଛୁ, କି ଏଟା କାଂସ ମାଂସ କି ବୁଢାବଳ କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ସାଗର, ଇଏ କାହାରି କିଛି କିଛି ରୂପ ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡିକ, ଏଇଟା କେବଳ ମନର ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏ ସବୁ ସାଗର। ସେଇ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମା ଚେତନାରେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅତିମାନସର ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଚେତନାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଏକୀଭୂତ ହେଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ବିରାଟତ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜକୁ, ସେଇ ବହୁତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ଏକତ୍ୱକୁ ତାକୁ ପାଇବା, ସମଗ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା, ଟୋଟାଲିଟିରେ ପାଇବା। ସେଇଟା ହବ ଆମ ଦର୍ଶନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥିବା, go on enlarging knowledge, adding experience to experience। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରକରଣ। ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଆମେ ସମାପନ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।